Takoksong bukoksong norok naitongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Ke joto nai tonai joto no ponai ni kapang kapsong ya payo ke tinio chong live bo mai pang Facebook live ko ma pe man karam pe bosi je mia hojagari last ni dino ke ha incident no himayo je ang kau sa ko sa ni teruk ke man boye abro ani kapang ko ke chong ang sang sang chong ye kau tong thoe kama tong mon bayo si joto no ta sa ka ma ke san man boye ma pe se ke mia ho hang suye mutri thang ya hindi ke amo ha maumi ke waya ko na ini jibon no body ke stage o asu insat ke ma maya ko any life o ke first time san la chin from di ke na ma tong ha au ko binya chong bai chong no ba ini ko close friends ang buno personally tau kono hamyo bo ini ko kaham poli skang si chong pa ore lai phemo ke ha poli mo ko ke ha respected bro ke ha elected member no ari ko ang tino sani mole bosi bombai ang personally kono dusman ya in future ko chong kono dusman mo ito man ko kunya ari ko politically chong maybe different mo yo ang tino ti pramothani oha mo ko ba BJP ni oha abdi no mai ari ko chong bai chong phele ni krui abon bai na mo boy ni mental sio message din nai je kuno baro ngkhati le to amaya ke ঠিক আছে janjani ideology janjani interest abo to different moi ke bong ang je state chief minister ni je statement ni notoye kau mati sa maumi ke chong ke ha hoja ke ha chini big festival aboro chini program o je chief minister honorable chief minister je babe chono riang rono bong hathani phaimodi ki samon boye ke ঠিক আছে chief minister bini khaphango hoito ba bong chongi sayang kono bini je samoni kauthai abo to khub chaya abo in future o chini boye khub chaya moyu abo no moisu samni abo kono maso maumi mole bong ekjon keha chief minister si tripura rajyo bini uklo bang ba media bibino state central ni IB bibino report karo maro to abon baye bombodima statement ro bike abo joto jaga no abo sai to kip maunai next generation ro to abo to sia next generation ro misawo abo jodi chong dia ro pathani ake painsi daro আমি একটু লাইভ করে থাকছি আবদিকে অঙ্গনো ইয়া চমন বসে চং আমরো মাতাম মাসাও কে তে থাকাও কে চং সব সময় ন বকৌচিনি মহারাজ সামো চং খাও কুইলা জাতি উলো পাটে চং তি প্রমথনি কাউয়া মহারাজ একজন চিনি রাজা হিসাবে যিনি বরনি যে প্রজারণ বিনি যে লুবরণ সামন কৌস চং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এর নাম কইলাও চং জাতি ন তরার নাও পলিটিক্যাল ন চং বেশি তরি খিলাও নিয়াও নাই কে পলিটিক্যাল তো চং ফাইনাই থানাই লিডার অফ ফাইনাই থানাই আবো জায়গা তো যত পার্মানেন্ট মাতাই না কেবন বয়ে চং বন মামসিনাই চিনি জাতিনি আইডেন্টিটি চিনি জাতিনি কালচার chini language borono chong preserve khekene chong masonai এবং chini history যেটা স্কাউন চিও যে দমনো আবনো উল্টা পাল্টা সাকেও ইয়ামনে কে যেটা বইমা আবনো সে চং সান নাও কেমবাই ন চং সিয়ালে নাও চং যত থাহা অনে নাও এবং রও শুধু রিয়াং কমিউনিটিয়া tere tere chini indigenous community ro kono ek ke chong বদিমারনো প্রতিবাদ খেনে নাও আবো কেসে তিনিও ঠিক আছে রিয়াং নি উপরসা next otre keha community no huito babrang samayo abdike bong jodi setre keha same ব্যক্তি ni apo tre keha pro abdike jodi sabni sike chono pro misguide kemudi klai kan abon bai chong
bono khub tikna ani name bo chini history chini culture chini identity bono chung kaham ke surakshit ke preserve ke ke chung joto thaha maunai ebong joto kautishari dorkar ang appeal keo ang request keo chini bruni je NGOs ronoko joto borono waisoge chonglai bono protibad khenai ba withdraw khidi hani dorkar se maumke keha chini chief minister keha rajyoni mukho অধিকার মুখ্য ব্যক্তি বুং সেবদিমা সাতবুং সিকে abo kothia abon boye ang aini klahapa ta kun krono bonus saninayo jetawo chong chini tibrasaro bang political group chong tong political ni interest chong tong lai kintu jati ni satyo chong kau sayam bai no tini chong asu ukro jati ni satyo sayam bai no tawo chong village council election bojas politically basaya kintu village council election joto baise para elaka tongai rong baise aboro BJP kenebo tongoyo tibrama thapongoyo congress pongoyo jekono party group CPM pongoyo public spono choose ke spono apply kene abo public ni political is the most powerful platform aribo abo political je leader ono songsai nile public monbai public ni interest se chong tre important la ameno chong koila jati no se jati kuri ke broni cho ang broni leader kai ambe jati se chini number 1 jati no chong sne nanai ebong chong kau ba to ani nanai je kuno samoyo je kuno bro bodima kauro sake chong kau ba ke bono salike abo se chi mai ka hamne in future chong joto ka ham ki to mai mene ake chong tawo thana ne mani bai chong joto bro miliye chong de kau salaye chong khelai tu abudi kino bis kau ko chong ke misike sini bagi kaham nai ang bosim sanai bis kau sanai ya are pa ang laso pai to ke hasan sani chomore ang aini klahapa aini pal tamsong pal ba aini klahapa koha aini taku honorable MLA promote yang no ini personally ang san sumule bong ini friend lo tongai in future ko ebong bong yang kuno personally sotru kroi imba chong political dependent umayo ari ko chong khalaye isko chong makele nai bekyam ke chini sam kaham nai chini jati moye chini do pam boye abono chong aboni interest tangai mbo abono kabo jate bongko chini chongtho boro chong phele unula proi chongwe chong phele chini barase chini kotinai kemboye asuna kausan bono ai khapang kaunga masang kausi personally kono salemi imba boro ang paisa kono moi personally kono salemi ari ko ai ning khawo tongtho ya ke bono bono ang bono request ke asuno joto nai kono ro ko jotono bukhani hamjang muya paro tini ang chini social media phena nangmani kaisa karan kha je kisudin age chin bruni je 33 tamo hojagrini udbodon dino je kisu social media ni madhyome ebong kisu rajnৈতিক je tipramathani MLA EM ro jebabe chini CM chini Professor Dr. Manik Sahani uklowo jebabe nangmo je chini CM aku je basondrimo abotoi kintu angbrangno kehakau samchuo je CM ni basona ko je poila A to Z naiye kausa karon kisu social media নিজেনি ভিউজ লাখমান বাও এডিটিং খিয়ক মগতো কারণ আং নিজে সাপ সে মঞ্চগত এবং তিপ্রামথানি MLA EM রগতো অদিন কেত্রে মহাকাও আং সামচুমকে যে চিনি ব্রো যে অনেক দিন স্কাঙ্গ যে আপু CM স্যার সাম অনেক দিন বত তাউনি কাউন সামিয়াবো অনেক দিন স্কাঙ্গ চিনি ব্রো আপার বার্মা যেটা বর্তমান
Myanmar getre abodike khiye nini chini je parbotyo Chattogram ni Chittagong hill trek ni ajang side ni phaimo tong se jinista se kauto chini jita ICA ni website o suyo motong ang jita bo mobile ang nangmo khnumayo je ICA ni website o tongmo se bo website pho nang khulong nai di ang keha kau sanjung ke nang jodi se CM sa ni uklong nang yamani first of all nang ICA ni se jinista no cinta kidi ICA mami abo kau suipi sudu rajnitik faida lakma hiye nini keha Tripura ni Mukhyamantri ni uklaw kau samoni uklaw hamia sami ei sami chini CM sar to chuno riang rono kuno Bangladeshi po hiya chini CM sar to sao kuno ek সময় অনেক বছর স্কাম যেটা সে chini bo website o ICA ni website o khulawe tiang naike se jinis ta mai ha abong se tima so je ICA o se monokonang abono naidi এবং ICA ni বিরুদ্ধে nang skam dorna derinai nang bikhub dekhinai se ICA ni বিরুদ্ধে skam khegadi erpore chung trebu santhangke chung onek khokra jagra এবং যারা রাসমালা পরে নাইও রান্তিব chung khnamotong যেটা রাসমালা ni অনুসারে কিন্তু chung actually chung দণ্ডমাণিক্য ni saumai chung je raikchok raiksom chini je senapati je jeta aboto chung suyong chung Agartalawo chung no je Hussein Sahon tin sei lariok mo raikchok raiksom ni netritwa jeta bortomana chini khumulungo statue jeta murti phono thepati motong ke chini Mukhyamantri po siu ke chini Tripura ni pa bro mo siu je donnamanikko ni sawo chini bru rao raikchok raiksom bini netritwa Hussein Sahon tiyo je kaman seilam কিন্তু chini CM sar to rochuno Bangladeshi ei sei erokom kausai chini CM sar to je chini eta ICA o chimbru ni website o je suyokmo se ICA ni hoite je buno suiriokmo aboni bruni itihas je santhangtiyo abono se sawo chini CM sar ni kono duskro ro Tripura motha highlight uni hiye biskang edisi election to election ni ni faida lani hiye ni jeta chini yem chini Boburanjan babu sun je babe CM ni uklong nangye kausawo CM na yo sui sie kausawo are CM hamia samotongke ako oskang nang je sakma sadi je khepmake kintu CM je samo abo kauno ko pura naye sadi ebong jeta chini ICA bar masanai je ICA department o je website tomo abo ko khulawi naigari tar porewo se jinista kausadi jotono hambai